सॉरी ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମମ୍ମି। ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି। ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଫ୍ରଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମମ୍ମି। 5 ବର୍ଷ ରିଲେସନରେ ରହିକି ବି ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ବାହା ହେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ଧୋକା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ରାତି 1-2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ମୋର ବଡ ଭୁଲ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସବୁ ରହିପାରିବିନି ଆଉ। डिवोर्स, अरे यार वो बहुत कष्ट सही यार छुट्ट बड़ू। मम्मी बहुत कष्ट करी मो शिशु को बहुत बड़ कर भावु नथी बहुत समस्ते बुझेले, समस्ते बुझे सारे रत्तारे बुझुना। छुट्टी 10 दिन आसिकी झगड़ा खाली झगड़ा चलती। वो ऑफिस भी जाई पारे। ताको भाई भी पूछे कौन अरे सी एत दिन आसती मो सहित टाइम स्पेंड भी करना। आउ थे भाई आसिक नहीं गले मु कहली मु भी जीवी तोते भी मत कहते ते लगुच तोर भाया रिलेसन आम रही पार कौन कर 5 वर्ष रही सबू सरला पुणी मैरेज पर किए कौन रही कहीं मत बाहुला कहीं मत बाहुला मुझे क्षमा कर दे मम्मी।